नमस्कार दर्शक बंधु आप देखुं ओडिशा प्राइम टीवी आज पाणीपाग को नहीं गोटे बड़ अपडेट रही जो जानवा आपण निहाती आवश्यक अटे तेज भिडियो को संपूर्ण देखूँ बिना स्किप करी आसतु कौन रही आज अपडेट से जाना ता पूर्व आपण गोटे अनुरोध जदि आपम चैनल नुआ अच्छा एवं ही भिडियोटी को गोटे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन टी निश्चिंत ऑन कर दिंतु कहीं एमतीका गुरुत्वपूर्ण भिडियो आपण नहीं आसे। तो दर्शक बंधु बर्तमान चाष कार्यक्रम आरंभ होगा जाऊँगी ता पूर्व पाणीपाग को नहीं गोटे बड़ अपडेट रही जोटा चाषी भाई मानी जानवा निहाती आवश्यक अटे तेज दक्षिण ओडिशा रे भारी वर्षार संभावना होगा जाऊँगी 7 जिला को वार्निंग आ जुलाई प्रथम रु द्वितीय सप्ताह भितर भल वर्षार संभावना रही। सोमवार दक्षिण ओडिशा रे भारी वर्षा हो पारे नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी गजपति कलाहांडी एवं कंधमाल में अधिक वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विज्ञान पूर्वानुमान करिछि। उत्तर ओडिशार विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे किंतु उपकूल एवं उत्तर ओडिशा रे प्रबल गरम आ गुळुगुळी अनुभूत हेबो। 30 तारिख बा मंगलवार दिन केउंझर मयूरभंज कंधमाल और गजपति में अधिक वर्षार संभावना अच्छी। उपकूल ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशार विक्षिप्त स्थान में वर्षा हो पारे। राज्य में दिन तापमात्रा सर्वाधिक 38 डिग्री और रातिर तापमात्रा 27 डिग्री रही बोली पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन कर। प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमान करी दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु एत दुर्बल अवस्था रही विश्वस्तरीय पाणीपाग मॉडल अनुसार 1 ରୁ 3 तारिख 3 जुलाई मध्य बंगोपसागर में पश्चिम और उत्तर पश्चिम अंचल एक घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे। यह दुर्बल लघुचाप क्षेत्र में परिणत होबार संभावना रही। तेबे शक्तिशाली लघुचाप बा अवपात सृष्टिर संभावना कम रही। जुलाई प्रथम सप्ताह में मौसुमी अवरेखा सक्रिय होबार संभावना रही। राज्य में हठात बड़ वर्षा होगा परिवर्ते वर्षा धीरे धीरे बढ़ी पारे। जुलाई 1 ରୁ 7 तारिख भितर दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे प्रथम वर्षा बढ़ी पारे पर केंद्रीय और उत्तर ओडिशा रे वर्षा बढ़िबो। पश्चिम ओडिशा रे चाष काम उपयोगी वर्षा आहुरी विलंब होगा जाऊँगी। तो चाषी भाई मानक यहाँ गोटे सब बड़ अपडेट केंद्रीय और उत्तर ओडिशा रे वर्षा बढ़िबो किंतु पश्चिम ओडिशा रे चाष उपयोगी वर्षा आहुरी विलंब आसीपारे बोली कहुछि। 8 ରୁ 14 तारिख भितर मौसुमी सक्रिय हेले विस्तृत अंचल में वर्षा हेबो आउ राज्य में मौसुमी वर्षा हठात सक्रिय हो बोली चाषी माने आशा न रखी धीरे धीरे वर्षा पाई प्रस्तुत रुहंतु। जुलाई प्रथम रु द्वितीय सप्ताह मध्य चाष काम अधिक अनुकूल वर्षा मिलियो बोली से पूर्वानुमान करिसेंति। तेबे भविष्य में मौसुमी दुर्बल हो नियंटिया वर्षा एवं 45% को वृद्धि पाइब। चिंता बढ़ाइब मेघहीन आकाश। जो माने चाष कार्य उपकूल वर्षा खोजुंट से टिके नाकु एटा असुविधार सम्मुखीन हो पारती। तेबे देश में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पुणी थे दुर्बल पड़ू वर्षार अभाव आहरी बढ़ा जाऊँगी। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी सद्यतम तथ्य अनुଯାयी जून 4 ରୁ 28 तारिख पर्यंत देश में साधारणतः 141.4 मिलीमीटर वर्षा हेबा कथा किंतु एबे ए वर्ष मात्र 77.1 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। फल सारा देश में वर्षा नियंट एवं 45% पहुंची जहाँ साप्ताहिक पूर्व थिबा प्राय 40% नियंटियारू अधिक अटे। आईएमडी पक्षर प्रकाशित इंस्टांट 3DS की उपग्रह चित्र में देखाई जे देशर मध्य एवं पश्चिम और उत्तर पश्चिम अंचल में विशाल भागरे मेघ प्राय नाही। केवल उत्तर पूर्व राज्य एवं बांग्लादेशर सीमा संलग्न अंचल और दक्षिण मध्य अरब सागर उपरे घन मेघ देखा मिलूँ। उपद्वीपर केतेक अंचल और हिमांचल प्रादेशिक छाड़देले अधिकांश स्थान में सक्रिय मौसुमी वर्षा कौन स्पष्ट संकेत देखा मिलूनी। राज्यभित्तिक वर्षा परिसंख्यान चिंताजनक स्थिति को दर्शाऊँ। गुजरात में सर्वाधिक 86% वर्षा नियंट रही। महाराष्ट्र में 60% आ उत्तर प्रदेश में 69%, ओडिशा में 53%, बिहार में 52%, कर्णाटक में 47% और मध्य प्रदेश में 42% और तेलंगाना में 32% वर्षा कम होइछि। दिल्ली में साधारणतः वर्षा तुलन में 39% कम वर्षा होइछि। अन्य पक्षरे पश्चिमबंग आंध्र प्रदेश राजस्थान हरियाणा जम्मू काश्मीर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबर में स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा होइछि। लक्षद्वीप साधारण ठारू 160% अधिक वर्षा रेकर्ड कर। तेबे पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुसार मौसुमी वायु एवं पुणी एक ब्रेक बा निष्क्रिय पर्यायर प्रवेश करिछि। आर्द्रता मुख्यतः बंगोपसागर और उत्तर पूर्व अंचल में सीमित रही देशर विशाल भागरे वर्षा हेउना। जून शेष सुधा मौसुमी वायु पुणी सक्रिय हो बड़ वर्षा हो पारे कि ना ता जना पड़ो। तापर समस्त नजर भी रही कारण यह खरीफ फसल बा बुणा फसल जलभंडार में पानी संरक्षण और ग्रीष्म प्रवाह मुक्ति और विद्युत अत्यंत जरूरी अटे। दक्षिण जदि यह शुष्क परिस्थिति जुलाई मास आरंभ पर्यंत जारी रहे तेबे कृषि जल उपलब्धता और साधारण जीवन उपर यार प्रभाव आहरी गभीर हो पारे बोली कहुछि।
ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ। ଜୁଲାଇର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିପାରେ। ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଉ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 2ରୁ 3 ତାରିଖ ଭିତରେ ବା 2ରୁ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ବେଶ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଓଡ଼ିଶା, ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ 1 ଏବଂ 2 ତାରିଖରୁ ହିଁ ପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଳିଆ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ବିହାର ଏବଂ ଝାରଖଣ୍ଡର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କେବଳ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ରହିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅବପାତ ରୂପ ନେବାର କୌଣସି ସଂକେତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯୋଗାଉଛି, ଯାହା ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗର ସୂଚନା, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଭଲ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୋମବାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। 30 ତାରିଖ ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 27 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ 1ରୁ 3 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦୁର୍ବଳ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।